सियासी बर्फ पिघल गई। स्पीकर अयाज सादिक की मेजबानी में हुकूमत और पीटीआई में पहली निशस्त। फ्री कैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों कमेटियों का आइंदा इजलास 2 जनवरी को होगा। कमेटियां कायदीन को एतमाद में लेंगी। तहरीक इंसाफ आइंदा इजलास में मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई ने मुतालबात का इब्तदाई खाका पेश कर दिया। असद कैसर ने कहा हुकूमत ने बानी से मुलाकात कराने का मुतालबा मान लिया। जिन्होंने आज बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं सर जोड़कर बैठ जाएं तो बेहतरी आएगी। सबने मिलकर मुल्क के लिए बात करनी है। कमेटियों को खुले दिल से आगे बढ़ना होगा। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। मुज़ाकरात से सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मजबूत होगी। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को स्लो इंटरनेट से फर्क नहीं पड़ता। बजट बनाने वाले 60 साल के बाबे अगले 10 साल का नहीं सोचते। बिलावल भुट्टो का सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली आने वाली नस्लों के लिए बड़ा खतरा है। ग्लेशियर पिघलने से खतरनाक सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान तैयार ही नहीं। दुनिया और नई नहरें बनाने से पहले मुस्तकबिल का सोचें। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगी। एक इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, इम्यून हो गई हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे उस आग की भट्टी में से गुजारा कि अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। गाली देना, बदतमीजी करना और गिरेबान पकड़ना हमारी तहजीब रही। गालम गलोज इल्जाम लगाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत तकरीब। मरीम नवाज ने कहा हमने जेलें बर्दाश्त की, अदालतों में धक्के खाए, लेकिन कभी बदतमीजी और बदतहजीबी नहीं की। उनके अपने बच्चे आराम से बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुअख्खर। महफूज फैसला अब 6 जनवरी 2025 को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। पहले 23 दिसंबर को रेफरेंस का फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म में आज मुलाकात होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास कल गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी गवर्नर पंजाब करेंगे। नून लीग से पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात की जाएगी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने एंटी करप्शन कोर्ट में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। बरियत की दरख्वास्त एंटी करप्शन कानून के तहत दायर की गई। नए नैब कवानीन के तहत ये केस एहतसाब अदालत से एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल हुआ। पारा चिनार में ग़िज़ाई किल्लत के मसले से फौरी निमटना होगा। पारा चिनार के लोगों को अद्वियात की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पारा चिनार में क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 पर बंद हुआ।
اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری F8 میں تعمیر انڈر پاس 24 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انڈر پاس صرف 42 روز میں مکمل کرنے کے لیے دن رات کام جاری رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بتایا سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری میں افتتاح کیا جائے گا۔ دسمبر بھیگ گیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ملکہ کوہسار مری میں سفید موتیوں کی برسات، ایبٹ آباد گلیات میں بھی برف باری، یخ بستہ ہوائیں چلنے لگیں، ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ شاہنوں نے پروٹیز کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کر کے تاریخ رقم کر دی۔ زمبابوے اور آسٹریلیا کے بعد جنوبی افریقہ سے بھی ون ڈے سیریز جیت لی۔ پاکستان کے 309 رنز کی تعاقب میں پروٹیز 271 رنز پر آل آؤٹ۔ سائم ایوب کی شاندار سینچری، بابر اعظم اور محمد رضوان کی نصف سینچریاں۔ سفیان مقیم نے ڈیبیو میچ میں 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ سائم ایوب مین آف دی میچ اور مین آف دی سیریز قرار۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی سفاکیت جاری، غزہ کے کمال ادوان اسپتال پر حملے میں مزید 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ المواسی میں اسرائیلی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے۔ دوسری جانب حماس کا غزہ اور مغربی کنارے میں متعدد اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بہترین اقدامات، بین الاقوامی ادارے ICI موڈ کی پنجاب حکومت کی تعریف۔ وزیر برائے ماحولیات مریم اورنگزیب کو خط لکھ دیا، لکھا دوسرے صوبے پنجاب کی پالیسی سے سیکھیں، ماحولیات کے ادارے ICI موڈ کا تعاون بھی حاصل ہوگا۔ سرمایہ کاروں کا بھرپور اعتماد، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4411 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,13,924 پر بند ہوا۔ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے خوشخبری F8 میں تعمیر انڈر پاس 24 دسمبر کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انڈر پاس صرف 42 روز میں مکمل کرنے کے لیے دن رات کام جاری رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا F8 ایکسچینج چوک انٹرچینج اور سرینا چوک انٹرچینج منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے بتایا سرینا چوک انٹرچینج کا جنوری میں افتتاح کیا جائے گا۔ دسمبر بھیگ گیا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ملکہ کوہسار مری میں سفید موتیوں کی برسات، ایبٹ آباد گلیات میں بھی برف باری، یخ بستہ ہوائیں چلنے لگیں، ملک کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، جھیلیں اور آبشاریں جم گئیں۔ نواز شریف کے پوتے زید نواز 27 دسمبر کو دلہا بنیں گے، تیاریاں مکمل، نکاح 25 دسمبر کو ہوگا، رسم حنا بھی اسی روز جاتی عمرہ میں ہوگی۔ غیر ملکی مہمانوں کو فلیٹیز ہوٹل اور اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جائے گا، انتظامات مکمل۔